ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে তোমাদের একটা জিনিস দেখাবো, দেখো কি হচ্ছে। জাস্ট ওকে गुजारे मौसमी ना समझो बड़ी इश्क है हमारे रुखों के सामने দেখতে পাচ্ছ ভাই? এ ভাই একটু দেখা, হেডফোন কানে হেডফোন দি, ফুল স্পিকারে হেডফোনে खुले গান দিয়ে কথা বলছে, গান করছে। বল বল কি গান করছিস? ये दूरियां फिलहाल है हैसियत पूछो नहीं तू हैसियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछू तुम्हें बिन एक दुनिया से